हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह से एक शख्स ने पूछा कि कुत्ते से आप बेहतर हैं या कुत्ता? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज 10वीं कड़ी है और आज का वाक़या भी बड़ा अहम है। और हर वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बाबा जी का वही कौल, बड़े बाबा जी का कि बुजुर्गान दीन का ख्याली तसव्वुर ना बांधा करो। बुजुर्गान दीन का अगर एक इल्मी मुकाम है तो एक अमली मुकाम भी है। हमारा ज़्यादातर फोकस होता है इल्मी मुकाम पर, यानी उनके कौल पर, वो अपनी जगह है, लेकिन अमली मुकाम का बयान होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अमली मुकाम बयान करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि एक तो वो बच्चों तक आसानी के साथ उनका पैगाम पहुंचेगा, और जो आम आदमी है जो ज़्यादातर इल्म को तो फोकस नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है उनको भी बुजुर्गान दीन का सही मुकाम और मर्तबा उसी सूरत में पता चलेगा जब आप उनके अमल पे फोकस करेंगे, ना कि इल्म पर। क्योंकि तमाम तर सूफिया इकराम का ये मुत्तफ़िक़ा अलैह फैसला है और कौल है कि अमल के बगैर इल्म भी बेकार है और इल्म के बगैर अमल भी बेकार है। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह का एक वाक़या है। आप फरमाते हैं कि कभी कभार मेरे दिल में ये ख्याल आ जाता था कि मैं बेहतर हूँ। तो बशरी तकाज़ा है, हर इंसान यही समझता है कि मैं बेहतर हूँ। तो आप फरमाते हैं कि एक वाक़े ने फिर मेरे अंदर जो है ना मुनकसिर अल मिजाज, एक वाक़े ने मुझे मुनकसिर अल मिजाज बना दे, यानी मेरी ज़ात में, मेरी शख्सियत में आजिज़ी आ गई, इनकिसारी आ गई। वो वाक़या ये है, जैसे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन मैं दरियाए दजला पर जा निकला तो मैंने देखा कि एक हबशी औरत के साथ इस तरह मैं नोशी में मुब्तला है कि उसके हाथ में शराब की बोतल है। इसी दौरान मुझे ख्याल आया, यानी तसव्वुर पैदा हुआ कि क्या ये मुझसे बेहतर हो सकता है। अभी ये मैं सोच ही रहा था कि इसी दौरान एक कश्ती सामने से आई जिसमें 7 अफराद सवार थे और वो गर्क हो गई। ये देखकर वो हबशी, वो शख्स जिसके मुतल्लिक मुझे ये गुमान हुआ, वो पानी में कूद गया और 6 अफराद को एक एक करके पानी से बाहर निकाल लाया। फिर आपसे अर्ज किया कि आपकी चश्मे बातिन खुली हुई है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते, मैं बड़ा हैरान हुआ उसके सवाल पे कि क्या मतलब है। तो उसने जवाब दिया कि जनाब, आपने जो नज़ारा किया है ना, जो मेरे साथ औरत है और मुझे और उस औरत को जिस हाल में आपने देख के गुमान किया, तो जनाब वो औरत मेरी माँ है और वो जो बोतल है ना उसमें सादा पानी है। ये सुनते ही आप उसके कदमों में गिर पड़े और इसको एक गैबी इशारा तसव्वुर किया और उस शख्स से, उस हबशी शख्स से कहा कि जिस तरह तूने 6 अफराद को डूबने से बचाया है, इसी तरह मुझे भी तकब्बुर से बचा, क्योंकि मैंने तेरे बारे में और तेरी वालदा के बारे में गलत गुमान किया। तो उस शख्स ने ये सुनते ही आपके लिए हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में और दुआ की कि अल्लाह ताला आपको नूर बसीरत अता करे ताकि आप फिर कभी तकब्बुर न कर सके। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस दुआ के बाद मेरी ये कैफियत हो गई
کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتے کے صدقے میں مقبولیت عطا فرمائے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہیں یا کتا؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ جیسے سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، تو آپ نے بطور تحفہ تازہ کھجوریں اس شخص کو بھجوائی اور پیغام دیا کہ میرے نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں جو ہیں نا وہ درج ہو گئی ہیں، لہٰذا میں اس کا معاوضہ تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کھجوریں بطور شکریہ آپ کی خدمت میں نے ارسال کی ہے، ہو سکے تو اس کو قبول فرمائے۔ تو اس واقعے کا جو ہے جوہری پہلو وہ یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ میں بہتر ہوں اس حبشی شخص سے، لیکن جیسے ہی میں نے یہ گمان کیا تو اللہ نے عملی طور پہ اس شخص کا کردار جو سامنے آیا وہ عملی طور پہ آیا۔ یہ بڑا باکمال یہ پوائنٹ ہے، یہ جوہری پہلو اس واقعے کا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کو اللہ تعالیٰ نے اس حبشی شخص کا جس کے متعلق آپ نے گمان کیا وہ ایک عورت کے ساتھ ساحل پہ بیٹھا ہوا شراب نوشی کر رہا ہے، جبکہ اس نے کہا کہ یہ میری والدہ اور یہ شراب نہیں ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، تو اللہ آپ کو چشم باطن جو ہے نا عطا کرے، یعنی آپ اندر کی آنکھ آپ کی کھلے اور آپ دیکھ سکیں۔ تو اللہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کو اس شخص کا جو عملی پہلو ہے نا، اس کی شخصیت کا، اس کے کردار کا، اس کے مقام کا، اللہ نے وہ دکھایا کہ ایک کشتی آئی اور وہ ڈوب گئی، اس میں جو سوار تھے وہ تیراکی نہیں جانتے تھے، وہ حبشی جو شخص تھا وہ کود کے پانی میں اس نے سب کی جان بچائی اور پھر آپ سے مخاطب ہوا کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے پھر اس سے میرا مقام مجھے جو حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد میں نے انسان تو انسان کسی کتے کو بھی میں نے اپنے آپ کو سے افضل نہ جانا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔